Okay, so magandang hapon. So ito yung ating mga trainees sa taga Mindoro. Relax lang. Taga Mindoro, sa Mindoro? Sa Rojas. Ayun. Taga Mindoro, yung pakita na dito na. Ito, taga Cavite pala to. Ayan. Tsaka yung isa. Yun. So punta man tayo number 1. Number 1. So, sige, pangalan. Alin, sir. Kumpletuhin mo yung pangalan tsaka apelyido. Sige. Huwag kang mahiya. Sige. Alin Joseph, sir. Alin Joseph. Alin Joseph. Taga saan? Sa Rojas. Rojas, okay. So, taga Mindoro. Sige, so ano ba yung na-develop kahit na ilang piraso lang sa ating training? PSSR, no? Personal Safety and Social Responsibility. Safety. Okay. Nakalimutan na. Sige, shoutout na lang sa taga Mindoro. Kaya sige muna, shoutout mo sa taga Mindoro. Sa mga taga Mindoro dyan. Mami. Wala. Sige, punta tayo kay number 2. Sige, huwag kayo mahiya. Para ipopost natin ito mamaya, i-upload natin ito eh. Number 2, malaki. Taga Rojas din, Mindoro. Sige. Shoutout na lang, shoutout. Sige. Yun na lang, sir. Maganda, sir. Yun. Sir, ano? Huli tayo. Sige. So, gano'n na lang, ha? Sir, sige, sunod ako. So, number 3. Bulalakaw, Oriental Mindoro. Okay, Bulalakaw, Oriental Mindoro. Okay, sige, shoutout, ha? Shoutout mo, sir. Oo, sige. Shoutout lang, Rojas. Taga Rojas, ha? Nasa dyan po ba rin? Jowa. Sige. Pangalan? Di ko lang turban. Oriental Mindoro. Bulalakaw. Bulalakaw din. Okay, si Jowa, shoutout si Jowa. Yun. Pangalan? Tiga-samin. Sige, number 6. Yan, taga-Dasma to. Shoutout nga pala sa mga taga-Dasma dyan. Yun. Uwi lang ng Mindoro. Yeah. Sige, wala na. Shoutout nga dyan. Sa airmat mo, saka sa airmats mo. Ay, shoutout ko lang po sa magulang ko dyan sa Dasma. Yun. Okay. Okay. Number 7, come on. Ay, yan pala. From Rojas, Oriental Mindoro. Shoutout sa mga mangyan. Yan. Natumbok mo mga mangyan. Sige, tira. Cristiano Manjoya, sa Bulalakaw. Bulalakaw, Oriental Mindoro. Shoutout po pala sa mga Shoutout sa family ko. Okay, sir. Ako nga po pala si Yupalia Martin. Shoutout po sa mga Okay, wala na. Sige, para lang makita lang kayo sa TV natin. shoutout sa mama ko, Martins dito. Yan. Okay, thank you, ha. Wala na sir, and always managin sir from Bulalakaw, Oriental Mindoro. Okay, wala na. Shoutout sana sa mga parents, no? Okay lang. Okay ka lang sa amin. Yan, okay. Next. Ayan, Ramirez from Mindoro. Shoutout sa Kapulitan. Yan. Christian Ramos from Pinamalayan. Okay, very good. Sige, shoutout, ha. Shoutout kay Mama Tim Papa David. Yan, very good. Ganun talaga, dapat. Last. Ayun. Okay, thank you guys, ha. Sige, thank you very much sa Teka lang, picture muna tayo, guys. Para meron tayong remembrance. Nga po, ready na tayong mag-perform ng practical activities, and the trainees group 1 and 2 will perform to remove the E-verb from its bracket. Okay, sige guys. Okay, hold it up upright, take out the safety pin, spin pin,
Okay, very good. Slowly, ha? I-libre mo na yung ano. Okay, now the E-Perv is totally removed from its bracket. Dalhin nyo doon sa ano. Yan. So, number 1 muna, ha? Okay, number 1. Dito ka sa sarap namin. Dito, yan. Okay, number 1, ha? So, ang sabi, once you remove, okay, activation switch is released after pulling the tier of tab upward. So, press mo natin yung test. Okay, test. Dahil sa test, papunta dito. Yan, test. Sige, test. Yan, okay. So, yan, ha? Nakita mo yung, tignan mo na yung ilaw. Yun. Now, the light is flashing red, na? And then, number 1, switch to ready again. Then, push to on. Yun, very good. Yun. Buha. Up. Tingin sa ano, tingin. Ayusin. Yan, nangyari ano lang. Stolen shot lang. Okay, very good. Okay, hand it over to number 2. Oh, patay mo. Off mo, yan. Now, being back to off. Okay, number 2. Test. Okay. Very good. Okay, on. Very good. Okay, tingin, tingin. Okay, good. Next, number 3. Uy! Kakakain lang. Oh. Test. Okay, ready? Okay. So, very good. Okay, tingin. Okay, good. Next, number 3. 4. Itaas nyo lang. Hindi masyadong ganaw yan. Oh. Test. Wala pa nga yung ilaw. Okay, good. Okay. Okay, good. Next, number 5. Daw. Test. Test. Okay, good. On. Ready. Okay, good. Teka muna. Number 6. Stoy. Ano kayo man, oh? Oh. Test. Okay, very good. On. Okay, sige. Number 1 and number 2, ibalik sa bracket. I-off mo. Okay, balik ha. We're going to put back again the E-Perv in its proper stowed position. Ha, tandaan ninyo ha. Yan. Hop, tama to. Kailangan hindi yan tutungkit dito. Ha? Kailangan nakapasok, sir? Hindi. Nakaganon. Oo. Yan, lalay. Sige, tulak. Very good. Okay. Yung ano, clip. Up. Lagay ang safety pin. Ay, yung bilog. Huwag mong percent. Matatadyakan ka ng jowa mo niyan. Okay, safety pin. Ipa. Okay. Nice. Okay, very good. Okay, so palakpakan. Okay, very good, very good. Okay, so yan ha. Sir, tulong ka. Okay, good. Yan. Sige, dalhin doon sa ano. Okay. Okay. Okay, number 7. Test.
Okay, good. Sige. Okay, on. Push. Very good. Okay, very good. Tingin. Very good. Okay, pasa kay number 8. Test. Okay. Okay, test yan. Okay. Okay, good. Hintayin nyo muna mag-ano. Mag-ilaw, tayo mo mag-ilaw. Okay, sige. Number ano, i-ready nyo lang pagka-balik. Okay, very good. Okay, very good. Balik sa ano? Okay. Test. Okay, good. Tulak nyo lang dyan, oh, nakalagay push eh. Dito ang tulak. Nakalagay ng push. Oh. Very good. Sige. Next. Basahin, nakalagay push. Hindi yung pinupush yung ano, handle. Test. Okay, very good. Oh, yan na naman. Ito lang itulak. Okay, good. Doon kayo magtulak sa push. Nakalagay na nga push. Okay, next. Ready ulit. Yan. Okay. Test. Okay. Push. Doon yung i-push sa may nakalagay na push. Okay. Balik. Group 2, ibalik. 7 and 8, balik. Next is group 3, ha. Hindi nakatungkod dyan, nakalabas yan, ha. Nakalabas. Sige. Ayusin nyo. Basta na yung safety pin. Yung bitawan nyo, napuntik. Nakapasok yan, mahigay. Very good. Okay. Okay, very good.